Band. 594 sa AM Band. Ito ang CMN Malaybalay. DXDB. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ania ako nga ulipon sa Ginoo. Matuman unta dinhi kanako ingon sa gipamulong mo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong nagpakatawo. Ug nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Igampo mo kami, santos nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming tako sa mga gisaan ni Hesukristo. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, nga imong ibuo sa among mga kasing-kasing ang grasya mo, aron sa pagila namo sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanangko ni Kristo nga imong anak, madawat namo tungod sa iyang pagpasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanhaw tungod sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Angelos satud kaninyo ni Mr. and Mrs. Rudy and Elite Tenorio and family sa Kabangahan, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Albino Boy Kagatin, ang kura paroko sa San Vicente Ferrer, Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang Angelos satud kanato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamay mo kamong mabisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine na himutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Angelos satud kaninyo sa Metroplex Fuels and General Merchandise. Produkto sa krudo o gasolina, barato na, safety pa sa makina. Metroplex Fuels and General Merchandise. Ang Angelos satud kaninyo ni Reverend Father Ariel Ayi B. Abukay, ang kura paruko sa Santo Niño Parish, Dangkagan, Bukidnon. Ang Angelos hatod kaninyo sa Cecil's Flower Shop, alang sa inong flower arrangement for any occasion and church wedding decorations. Bisitaha ang ilang flower shop nga gipinagiyahan ni Ma'am Cecil Heruela nga nahimutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug De Leon Pawn Shop, or kuntaka ang ilahang numero 0905-712-8744. ug sa Diding's Flower Shop na himutang sa Barangay 2, 4th Street, Malaybalay City, Bukidnon, beside Mandani Arcade ug The Generics Pharmacy, or kontaka ang ilahang numero 0935-005-1492. This is Franciscan Media's Saint of the Day for June 21st. Today we celebrate Saint Aloysius Gonzaga. As a son of a princely family,
Aloysius Gonzaga grew up in royal courts and army camps in and around Florence, Italy. His father envisioned a great military career for his son, but at age 7 the young boy experienced a profound spiritual awakening. By age 11, he was teaching catechism to poor children and fasting 3 days a week. After reading a book about Jesuit missionaries in India, Aloysius announced his desire to enter the Society of Jesus. It took 4 years for him to obtain permission from his father, who had more worldly dreams for his son. Finally, Aloysius was received into the Jesuit novitiate. He took to religious life quickly, and even had to be reminded to eat more and to take recreation with the other students. In 1591, a plague struck Rome, and the Jesuits opened a hospital. Because Aloysius nursed patients, washed them, and made their beds, he eventually caught the disease as well. Even after recovering, his fever persisted, and he could scarcely rise from his bed. Sensing that death was imminent, Aloysius maintained his great discipline of prayer. He died 3 months later, at age 23. There's more about the saints along with inspiration and Catholic resources at our website, saintoftheday.org. From Franciscan Media, this has been Saint of the Day. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa GRM Motor Parts, gipanag-iyahan o gidumala ni Mr. Ariel Quintero sa Sayre Highway Poblasyon, Maramag, Bukidnon. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa Lula Dadang Family Shrine. Mamahimo kamong mobisita sa mga nagkadaiyang santos alang sa inyong debosyon. Ang Lula Dadang Family Shrine nahimutang sa Linabo, Malaybalay City. Ang Saint of the Day, hatod ka nato sa Our Lady of Peace Chaplaincy sa pagpanguna ni Father Roymar Barrex Monteso ug sa mga Katolikong katawhan sa Impalambong, Malaybalay City. This is CMN, 50 strong, nationwide, throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. In Bukidnon, this is DXDP, 594 kilohertz. CMN, the Catholic Media Network, the credible network. CMN Philippines. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuro ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana kung madugangan ang imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo kanatong tanan mga igsuon. Welcome na usab sa itong pagpanag-uban sa Haligi sa Kamatuuran, no? Sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender, inyong makauban ang inyong mga alagad. Kining inyong alagad, Brother J.R. Indrina. O sa pikas bahin, si Brad Billy Lufranco Libante. Kamusta dahil igsuon? Okay lang Brad, basta makatuman ta sa itong mga kalihukan at mga pilin sa simbahan kay ganina naka-appeal mo kita sa atong gikuan sa San Jose Chapel, sa ministeryo naka-servisyo sa kuliduran. Amen, no? So, Happy Father's Day, brother. Okay Brad, Happy Father's Day to happy po nalimot. Pero sa tanan po Brad nga mga spiritual fathers, no? Mga padre, mga fathers, no? Mga pads kanang Happy Father's Day. Happy Father's Day sa tanan, no? Katong nagapaminaw atong programa karon, no?
Bisa ka wala na mina Brad no atong i-greet kay Great na to. Happy Father's Day man gyud ron. Okay Brad. Balik na mo Brad. Happy Father's Day sa tanan mga igsoon, no? Dayon sa atong pagsugod, atong ipananghid, no? Sa atong ang labaw sad nga amahan nga naa sa langit. Amen? Amen. So, sa ngalan sa Samahan ug sa Anak ug ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagahom nga amahan. Nagaday kung nagasimba kami kanimo o Dios og nagapangayo sa kapasayloan sa matag usa. Nagapasalamat o Dios sa imong kamaayo, sa imong pagkaamahanon nga pasiugda sa tanan nga amo ang gisalig kanimo o Dios, no? Ang pingadalaw adlaw o ingon man sa tibok namo nga tagsa-tag sa pagkinabuhi. Nagkinahanglan kami o Dios sa imong presensya, ilabi na sa proteksyon o giya sa imong nga malukpanong simbahan ug kami usab ang kabahin sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kami usab o Dios nag-ampo nga ang simbahan nga imong gitukod ilabi na sa pagdumala sa Santo Papa, no? Papa Leo XIV uban sa mga cardinals o mga kaobispuhan ilabi na sa obispo dinhi sa Diocese of Malaybalay, Bishop Noel Toto Pedrigo sa usab ika magapanalangin amahan magauna adeser ang mga plano, no, sa pastoral nga mga pamaagi sa tanang mga kaporeno Dios. Kami nagaampo nga ikaw usab magauna magapanalangin ingon man sa mga sister and brothers, no, sa mga religious mga kamadrihan. Kami nagaampo o Dios sa mga diakono labi na sa bag-ong naordinahan sa diakono karon nga mga tuiga, no. Og Lord, ginaampo usab namo ang tanang nga mga alagad, mga lay faithful. Kami nagaampo Ginoong Dios ka magauban magapanalangin uban sa kadasig sa tanang pamilyang Katoliko, sa tanang kabatan-unan. Usab ginaampo namo Ginoong Dios kining programa haligos kamatuoran nga mahimo kining instrumento alang sa pagpadayag sa kamatuoran nga walay kahadlok. Kinahanglan kami may sugon uban sa imong pagkamadasigon nga paghatag sa presensya labi na sa Balang Espiritu. Og ang radio station ang Dix Libera de Bandele ug magapanalangin naman nga kini malampuson og mabungahon nga estasyon alang sa pagsibya sa pulong sa Dios. Og kami usab naghangyo sa imong presensya ug sa presensya sa mga anghel ug mga santo sa langit. Way binirit prepuras ingon man sa mga sa kanunayang panabang. Way binirit prepuras sa Mother of God. Uban sa pagtugot sa Dios nga Amahan ug sa gugma ni Kristo ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Moy ni migsuon ato usab nga gi-welcome ang bag-ong niabot atong kaubang SD kaning Catholic Faith Defender, no. Salamat kayo sa kining gihatag nga unsa ni sa nila, no, uniform bago sa CFD, no. Kang Brother Dante, maayong pag-abot Brother Dante, Happy Father's Day, no, Brother Dante. Salamat kayo. Great na. Happy Father's Day Brother Dante, no. Dayon kang Bishop Noel Toto Pedrigosa, no. Maayong pagminaw Father Bishop Noel Toto Pedrigosa, no. Salamat sa mga kanunayang pagsuporta nining mga programa, no, Bishop. Daghang salamat yun. Amo sab nga gipanimbaya ang rektor dinhi sa katedral, no, ang atong kura paroko dinhi sa katedral kang Monsignor Luloy Sahilan. Monsignor, Happy Father's Day. Sayo sa kaponon Monsignor o Happy Father's Day. Sa tanang mga kauban, no. Ingon man, no, kang Father Jojo Chanero atong aing station manager, no. Manager nato. Happy Father's Day, Father, no. Maayong pagpaminaw. Maayong pagpaminaw, Padre. Ilabi na sa itong mga kaparintihan di Father Jojo, sa mga Chanero family, sa mga Kafacho family, sa mga Indina family, maayong pagpaminaw. Happy Father's Day sa inyong tanan, no? Ingon man sa itong assistant station manager kay Father Roymar Monteso. Father Roymar, maayong pagpaminaw, no? Happy Father's Day. Padre, no? Ingon man sa ato ang mga technician, no? Happy Father's Day sa mga technician, no? Sa atong main studio kang Sir Joseph Ibanez. Happy Father's Day din na, sir. Ingon man sa transmitter site kang Sir E.I. Diansin. Happy Father's Day, no? Father's Day. Ingon man sa kang Sir Raul Morales ang ilahang chief technician. Happy Father's Day din, Sir Raul. O ingon man sa mga spiritual directors sa Bukidnon Chapter CFD. Labi na kang Father Crisanto Hamo, Father Chris. May kuminaw din na. Happy Father's Day. Ingon masab kang Father Bivin Belderol, Father Bivin, maayong sayo sa kautuhon o sayo pod sa kahaponon. Happy Father's Day, Father Bivin. Ilabi na kang Father Ian Calabria.
Happy Father's Day, Father. Ingon man sab, no? Mayong sayo sa kapunon. O sa tanan nga mga spiritual directors to many mention. O sa ato ang diocesan CFD President kang Brother Ruli Clerigo. Happy Father's Day, brother. Ayang uniform niya na. Nadiri mong uniform, brother, ha? Dayon ang panimbuya na sab no sa Tigsubi atong ihatag kang Brother Billy. Brother Bill. Daghang kayong salamat no alang sa tanan no ang mga amahan no Happy Father's Day no sa tanan nga naminaw karon no. So nani magyud na may panahon nga tagaan yung pagtagad ang mga amahan kay usa sa mga haligi sa pamilya ang amahan man gyud ba di ba brad no? Amen. O ang maghatag og isilbi suga dia sa ingnon ta lang sa katilingban sa atong pamilya no kay kita magyud og una mga amahan may mo hatag og silbi guidance sa atong mga anak aron sila motubo nga magmatarong no. So sa tanan gyud labi na sa mga kauban nato sa buhat brad no. So Happy Father's Day niyo tanan diha og ganina ang naghatag og santos nga misa sa amo si usa ka kuan si Father Ranul silang di ato lang ikon sa kay magkuan magud ganyan pag tungod sa dali po na ako nga kuan ba. Unya sa tanan natong akong kapalindan brad no dito sa San Jose itong mga papa diya no si English family no sa Sangkay family sa Libante family o sab sa Nantes family Loyola family. So kaninyo no Happy Father's Day. Unya alang sab sa kuan nato brad no kanang sa tanan nga mapasalamaton kay sa tanan brad sa atong mga spiritual director ilabi na kang bishop nga kita nagpadayon gayud gipadayon kini mga programa alang lagi sa pagpasabot sa mga pagtulunan nato sa simbahan diya sa mga doktrina mga sakramento nga ato usab nga gipalanog pag-usab pinagi sa ilang mga panudo usab dinhi kanato no nga atong napanunod. So ang usa sa akong gi-greet sab karon ang akong kabanay Libante family no diya sa San Jose Quezon Bukidnon. So mga so happy mayong sayong kapunon diya og Happy Father's Day diya no og usab ako sa gi-greet karon ang akong kuan brad no akong kapika sa kinabuhi lagi no si Arlene. So mayong sayong kapunon din ha no og usab uban sa mga anak si Kevin Clinton kang Francis ug kang sa mong apo si Ading. So mayong sayong kapunon nyo diha tanan ilabi na sa tanan nga namuyo sa Quezon ug sa atong kauban bitaw brad no nga si Ipdin na no si Brad Joseril no. So mayong pagpaminaw da brad no kauban man nato gid sa buhat. So hinaut na nga siya makununayon kanunay sa pagsanyaw sa pulong sa Ginoo kamo man usa nga misyon nato brad no sa pagpahibalo ilabi natong wala masayod pagtubag sa mangutana nga angay nilang masayran. So kan atong tanan mayang hapon og unta nata sa kanunay sa kapiskay sa tong panglawas. So balik kanimo brad. Amen. Salamat kayo Brother Bigel pag kini nga pagpanimbaya. No sa ato usab nga pagbadayon ako usab nga gipanimbayan ang kining Aperpulangi, tibo ka Aperpulangi dito ko gikan Brother Bell. Niya sa tanang mga alaga dito no bag-o nga na ligon sa dito kay humana ilang seminar ligon na pud sila mga bag-o sila nga mga naligon mga nasa 15 mga alagad mga alagad so mayo kay brad nga kuan dito sa Upper Pulangi no sa Our Lady of Queen Parish. So dito kagikan brad. Dito kagikan. So aniya sa tanan-tanan no nga mga amahan may pagpaminaw sa inyong tanan. Og sa ato nga pagpadayon no ay sa tanang mga mga CFD Parish President no may pagpaminaw kaninong tanan dagan nakaito pero ako lang ganahang ipanimbaya gyud si Sir Giovanni kay dito sa Buddha Brother Bill kung isa dito maghatag og mga talk dito sa ilang mga kapilya. So mayo ubay na sad ang ilahang na praise the Lord. Yes, amen no. Ubay na sad ang ilahang na hatagan og mga talk dito sa bukiron nga dapit sa Buddha. No? Salamat kayo kang Brother Giovanni Lawas usa kini ka principal sad sa school. So mayo kay brad no ang gibuhat brad no usa ka pagpahibalo sa tanan no nga unsa gi kamatuoran kay katong lugar dito layo na ba to pero at least dunay usa nga makugihon kayo nga magsanyaw sa kamatuoran no. Amen. So alang sa itong pagbadayan no atong sugdan pinaagi sa pagbasa sa Biblia Brother Bill. Sige brad. Niya brad no.
Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niyaon og dayon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa ayaw kamo kahadlok sa mga tawo. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an ug walay sikreto nga dili mabutyag. Ang gisulti ko kanyo diha sa ngitngit kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray nakabati kinahanglan isinggit ninyo didto sa mga atop. Ayaw kamo kahadlok ni adto mo patay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinunoa kahadlokin ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impyerno. Sa usa ka dako makapalit kamog duha ka langgam nga sayaw. Apan bisan pa niana walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Ug bahin kaninyo bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap. Busa ayaw kamo kahadlok kay labaw pa kamo kaayog bili kaysa mga sayaw. Ang muangkon atubangan sa mga tao nga siya ako ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili muangkon nga siya ako dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Salamat kaayo Brother Biel sa pagbasa sa Ebanghelyo. Nindot kay ang atong pamalandong may suon bahin sa Ebanghelyo tungod kini nagisgot gibahin sa pagkamatinud-anon, no? Nagisgot gibahin sa kaalam sa Dios, nagisgot gibahin sa pagsangyaw nga walay kahadlok, no? Pagsangyaw sa walay ko kahadlok. Aniya before na ko malimtan mga igsuon tunay pahibalo day Brother Biel nga karon July 11 dunay pegayon nga Human Formation Seminar, no, alang sa mga CFD, no. Dunay itigom dito may igsuon. Pahibalo niya na ang dadun lang nato niya na is 120 pesos og balon pa niyo to. Iyahilan tag balon, no. Sa itong pagbanan may igsuon, nindot gayon niya itong pag-isgutan karon sa Ebanghelyo gikan sa sulat ni San Mateo, no. Adunay unom ka mga punto nga isgutan. Nag-una din may gusto ang kamatuoran dili tinago, no. Kinanglan nga ipadayag muna nga unang punto. Ikaduha, ayaw kahadlok sa tao kay ang Dios mao ang labaw, no. Kadlok hinon ng Dios. Ikatulong punto, walay gamay para sa Dios tungod kay ang iya sa Dios dako, no. Ikaupat, giila ka sa Dios no bililhon kayo kita. Ikalima, ang pag-angkon kang Kristo nagkinanglan og kaisog, no. Kanang pag-angkon nga iya kita ni Kristo kinanglan kita kaisog. Ikaunom, ang paglimod kang Kristo adunay epekto, no. Adunay epekto kay ilimod pud ta ni didto sa langit, no. Mo kanato ang himay-himayon nga mga unom ka topic before na ko ihatag kang Brother Bill. Nag-una din may igsoon sa Matthew 10:20 sa no unang teksto sa Ebanghelyo. Diya sa atong punto nga ang kamatuoran dili matago, no. Kinanglan gid siya nga ipadayag, no. Matud pa diri walay tinago nga dili madayag ug walay tinago nga dili mahibalan. So bihanis gyud matinud-anon kay ang tanang gibakak mabal-an ra ginas puhon-puhon. Muna nga kinanglan gyud nga magmatinud-anon kita igsoon. Ang kamatuoran sa Dios mahimong tinago sa tao apan dili gayud matago sa kahangturan, no. Diha magay pwede mamakak midang tao, di ba Brother Ben? Do lagi panahon bro. Tungod sa kanibang kapasidad sa tao wa magay perpekto. Masayop magyud ang tao, mamakak magyani. Pero ang imong gibakak di gina matago. Matug-an ra nas puhon umabot ang nindot nga buhaton itug-an na lang gayud sayo pa, no. Si Kristo nagtudlo nga ang maayong balita dili lamang alang sa atong kaugalingong pagtuo kundi usa ka mensahe nga angay ipaambit ang kastuhanon gitawag, no, ang kastuhanon gitawag nga mahimong saksis kamatuoran bisan pa sa kalibog o kalisdanan. Kaning term diri nga kalibog, malibog tayo ngayon man. Almost 60,000 denomination unya usara ilang ginadaon. Unya ang kamatuoran, mulabaw gid ang kamatuoran. Di ba Brother Mulabaw gid ang kamatuoran bisan pa og ang taguan gina nila ng kamatuoran, mulabaw gina. Lisod believe gid ko aning uban Brother Bill.
Nga panikamutan gina matinuod ang bakak. Apan igalig sa on pamalandungan nato nga ani ay tinuod ang kamatuoran nga gisibya nato nga ang simbahan gitukod gyud ni Kristo. Dili gitukod sa tao. Ang simbahan gitugyan ni Kristo sa pagwali sa maayong balita uban sa kamatuoran, is ebanghelyo. No? Tan-aw nato ang catechism, no? Mga gisgutan sa catechism of the Catholic Church bahin sa misyon sa simbahan sa pagmantala sa pulong sa Dios, no? Muna nga ang simbahan gibilin ni Kristo sa wali sa mayong balita sa kamatuoran nga pulong. Then mo kana no ang unang punto. Then ikadong punto, ayaw kahadlok sa tao kay ang Dios mao ang kahadlokan, no? Ang labaw sa tanan ang Dios ang buhi nga Dios. Matod pa sa Matthew 28, ayaw kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Hinuon kahadlokin ninyo siya nga makahimo sa paglaglag sa kalag og lawas didto sa impierno. But pa sa putig soon may gahumang Dios. Samot nagbadlongon ta ilambay kita sa impierno. Mo nang usa kini kapag painomdom nga di nato ikahadlok ang kamatayon. Kay alang kanatong mga balaan ang kamatayon, usa ka kadaugan. O kaha sinugdan sa kaniang paglawig paingon sa langit, no? Kay ang mga balaan way kahadlok sa kamatayon. Kay ang tanang nag-antos mas santos. Mas importante ang pagkamatinud-anon sa Dios kaysa pagdawat sa pagdaig sa tao. Naidaghan na ba tao kasagar Brother Bill nga ganahan sila kining appreciate, no? Niya ang importante gyud nato igsuon nga ang atong daygon ng Dios, no, maayo ang Dios sa usa ka tawo. No, dili ka nato maayo ang Dios. Di nato ipasigarbong ang ato ang talento kay kaning talento gasa kini sa Dios. Ang natong ipasidungog nga ang Dios mao naghimo niini. Ang Dios naggamit nato isip instrumento nga mahimong mapuslan sa uban, no? Gipahinumduman kita ni Jesus nga ang atong kinabuhi dili lamang limitado sa kalibutanong kahadlok. Ang pinakadakong bili mao ang atong relasyon sa Dios og ang kahimtang sa atong kalag. Mo gina importante mo bitaw nga nagwali kita diri on air tungod kini may kalabutan man sa matag usa kanato sa pagtinguha sa ato nga kaluwasan tungod kining ato ang pagkinabuhi samtang buhi pa samtang may kinabuhi pa maghimo kita nga malipay ang Dios, no? Mo kani ato ang pamalandungan ni galigsoon. Dayon ang ikatulo mao ang walay gamay para sa Dios, no? Labaw gyud ang Dios, no? Matod pa sa Matthew 10:29, dili ba ang duha ka langgam ibaligya sa usa ka sinselyo apan walay usa kanila ang mahulog sa yuta nga walay pagtugot sa inyong amahan. Sa ato pa ang tanang panghitabo nining kalibutan dunay pagtugot sa Dios nga man gani naglantaw man siya because the God is the overlooking God. Kana bang nakita niya ang tanan, no? Bisan pa man sa imong kasing-kasing ginauna nimo karon, nakita na sa Dios. Kung ang Dios naghatag bisan sa gagmay nga langgam, labi na gayud ang iyang mga anak. Di ba gyatiman man sa Dios ang tanan, labi na ang mga langgam ug samot na ang tao nga kita mga anak sa Dios. Bisan pa man, no, di kita mabalaka kung adunay Dios atong ginabuhi. Gani wa man pasagdi mga langgam. Gipakaon man gyapon niya dito sa kalasangan. Ang gugma sa Dios personal og suod, no? Ang kanang pagkigsuod nato sa Dios, no? Importante kana. Dili kita numero lamang sa kalibutan kanang di lang kita nga maihap, no? Nailang kita sa amahan og giampingan niya sa matag higayon. Gani gisugutan magud sa ebanghelyo Brother Vel, no, nga maihap sa Dios ang atong mga buhok. Ang kaning buhok parte sa atong lawas o atong lawas kita mga makasala. Pwede sad, no, sa akong pamalandong nga kining buhok nagsimbolo sad ni sa atong mga sala. Maihap sa Dios ang atong mga sala. Kapilata masayop, kapilata na makak,
na makita na sa Dios, no? Ikapat nga punto, giila ka sa Dios, no? Bililhon kita nga giila sa Dios. Matud pa sa Matthew 10:30 hanggang 31, bisan ang mga buhok sa inyong ulo giihap na. Busa ayaw kamo kahadlok, mas bililhon pa kamo kay sa daghang mga langgam, no? Bililhon kita igsoon. Ang tao mahimong makalimot kanimo, no? Makalimot magina itong barkada. Makalimot naong rin nabalaan nga nawa, nakalimot na. Apan sa Dios dili gid ta makalimtan. Nasuwat na gina dito sa libros kaluwasan. Ang atong dignidad dili gikan sa opinyon sa uban, kundi dili gikan sa kamatuoran nga kita gimugna og nahigugma sa Dios. Kana bang ang katawhan maoy mo mulantaw sa toa, dili kay kita mo maingon bitaw nga self proclamation, kana bitaw gusto nga ilhon lagi, no? Pero ang Dios mo ilan nato bililhon kay tagsoon. Kung kita lagi matinud-anon, buutan, magyatago, nagsimba kanunay, naghatag og panahon alang sa Dios. Kay daghan karon nga nakalimot na sa Dios. Ikalimang punto, ang pag-angkon kang Kristo nagkinanglan og kaisog-isog yun, no? Sama ni ining mga CFD. Bisan pa man sa kanunayng pagtuon, kinahanglan usab kitang maisugon sa pagtubag, sa mga pagdaot, pagsagpa, pagdagmal. Apan bisan pa man ana nahigugma kita sa mga kaaway. Kay ang atong dili man tawo atong kaaway. Ang nagamit man nila himo instrumento aron sa divide, no, sa grupo sa katawhan. Mo nang kinahanglan nga ato gyud nga pamalandungan. Kung atong barugan na si Kristo dinhi sa kalibutan, barugan usab nato didto atubangan sa amuhan. Kung giyon sa nato siya, pag ilan ning kalibutan, mausab kita didto sa langit. Mo na nga kinahanglan natong panikamutan igsoon. Giyon sa nato pag ila si Kristo, diba? Si Kristo, isip kita pagkatiliko, nasayad kita nga si Kristo nagtukod sa iglesia, Mateo 10:18. O niya kining iglesia pagalason matud pa sa Efeso 5:23. O gani ang nagtukod mo ang Ginoo di tao matud pa sa Hebreo 8:2. O kini nato pag ila kang Kristo, nga si Kristo nagtukod og iglesia. Muna nga ang lawas ni Kristo og ang siya mismo di gid sa bulag. Na ang ato pag ila kang Kristo. Ang si Kristo, the body of the church. No? Katapusan na lamang igsoon. Ang paglimod kang Kristo adunay epekto, no? Matud pa sa Matthew 10:33 katapusang teksto sa Ebanghelyo, apan ang mulimod kanako atubangan sa mga tao, ako ilimod usab atubangan sa akong amahan nga naa sa langit. Pasabot igsoon nga ang atong amahan nga nakita niya sa ato ang pagkinabuhi sa buhi pata, o niya pag atubang nato didto kinahanglan sad nga ato sad nga ipaila si Kristo, no? Dili igo nga mailhan nato si Kristo. Kinahanglan nga mailhan usab nato kita pinagi sa atong kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi nga naa si Kristo, bisan pa man sa mga problema, madasigon gyapon kita kay do na may kasulbaran kung kita mga anak sa Dios. No, gitawag kita ni Kristo Jesus nga magpabilin nga matinud-anon ang tinuod nga pagtuo makita sa atong nga mga desisyon, pulong og binuhatan. Katong maayong desisyon, maayo nga pulong og maayo nga binuhatan. Salamat kay Megson sila nga pagpaminaw karon ato na usab nga gihatag kang Brother Bill. So daghang salamat brad no, nindot kayo ang diskusyon brad no. Diyan ko no hinaton ta nga atong mga igsoon bangong makadungog ana brad no, ila sang ibutang sa ilang huna-huna dayon i-internalize nila, ikinasing-kasing brad ba dawat yung gidila kay sa ato nang gipahinumdum kining atong pagkuan diri kanang Bible study, no, pag-apil og mga seminar sama ani karong pagpaminaw ninyo sa pulong sa Dios. Dili ba ya ingon nga salig kay sige paminaw nini sa Bible study seminar, mausab na ta, no? Kung dili kini sa amo lang ingon ni iwag lang ni siya light sa atong hunahuna, sa atong alimpatakan. Kung dili ni nato dawat tunog ato ni po dili nato po yan, wala ka usaban tong kinabubra, di ba? So kinahanglan gyud labi na sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Amo ikalipay kung labi na kung doon na mo ipangutana, no? Bahin sa atong pagtulunan sa simbahan. Kay dili man yung nga matubag na mo tanan na may gasaligan na mo nga mga kaparian, no? Nga mo may matubag kay sumal sa Malakis do City ang pari mangyud adto mangyud mangutana mahitungod sa kububuton, no? So, adto mangyud sa nga kaparian, no? So karon
nindot kay itong imong mga diskusyon ba na pagkuntimanan nga kita makasala matatanan pero dili man ingon nga ato silang kuano no. So giingon man gyud nga dili man sila may atong kaway kitong nagkasala. Kay na may giingon no, devil Satan is our enemy, no. So ang among ginabuhat isip mga Katoliko no, kini pananglitan bitaw dunay usa ka tubo nga nabara. So amo nang dukdukon katong lugar nga nabara aron mo padaya ang tubig ug agas. So mo na among ginabuhat dinhi ni Brad GR. So dili sad mi mo komento sa inyong gisunod karon kay ecumenism naman karon, no. Lamang musulti lami nahigugma man mi ninyo kanunay no, nga mga nangawala lagi nga katong bulag sa pagtuong Katoliko. Apan magpadayon gyapon kami og tudlo sumala usab sa mga gitudlo sa mga kaparian nga katong insakto gyud nga subay sa kaluwasan no, nga katong dalan nga mga pagtulunan. So nindot gani kay ang entrada sa atong kuan karon brad no, kay giingon man dinhi no. Nining napulog duha ka Domingo sa tuig kita gidasig nga dili mahadlok mo sangyaw sa atong pagtuo sa Ginoo ngadto sa uban, no. So tanan daghan kay tagituan brad no, diya sa simbahan kanilang sakrament no, dili man ni mga minugna sa pari o kita brad. Ang Ginoo mismo, no? Ang Ginoo mismo may nagmugna nin 7 ka sakramento. Di ba brad, ato man ang nebawan no, dili na ato ni karon. Ang giingon pa gid ni brad no, klaro kaayo no, naman sa katupagsugod sa ebanghelyo no. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an no. Busa doon na hibot pasabot brad no nga doon na gid sa mga tinun-an nga iyang gikuan sa una gimansog mga gitirin og maayo no, gisalig so kita sang mga Katoliko nga nakutay man kita ngadto sa sinugdanan gid nga mga magtutudlo sumo ni usa nga dili nato kadlukan no, basta subay lang ta pirmi sa panudlo sa simbahan no. Bisan ang mga pari bad malipay pa na siguro nga kita nakatabang no ug sangyaw sa ilang ipanudlo sa katawhan. Amen. O mo man ay usa nga roles nato dinhi. Gani nahibaw-an man nato isip mga sip din no. For the first 1,000 years no before si Kristo nisaka sa langit no, there's no other religion except the Catholic Church. No, dagi na sa kuan katong murag yan encyclopedia ba to brad na dito na sulat o basta mo na usa nga kuan dia gisulat dito. So buti pasabot no kay kining atong gipangkuan diri hinaut nga ang mga tao pod nga makadungog labi na tong mga igsoon nato brad nga wala gid mo subay sa kuan ba kay do na may mingon nga magsangyaw dawatan lang ninyo nga personal nga manluluwas luwas na mo. Oh, di ba brad? Kasagalon. Di kasagalon. Makaagi ko sa kanang ganan murag sakit sa akong kuan brad nga kita nga nasayo bitaw. O di mo pud kay basta-basta lang ta nga mo kuan ana kay basig masilo pod sila no. Madako na niya og kuan. Kay giingon lagi ni usa sa nga roles dito nga no below the belt man. Siyempre kita nga masakitan labi na Katoliko nga wa sa insakto nga nakatuon sa pamaagi sa CFD makasulti gid og kuan kay paglaban man na brad. No, ang uban gani kuwag Biblia murag labi na kana si Mama Mary ilang kakuan ko brad murag ang uban murag sakit kay silang dughan nga ilang gidaot ba so wala pakli sa Biblia mga gisi gud brad og kuan dipinsa pras nato di ba dipinsahan nato kay dako kay roles na si Mama Mary sa simbahan no so alang atong nagsalikway sa atong inahan sa Ginoo no hinaut nga sa hinahinay masabtan na gid kung unsa ka dako gid ang papel no sa Biblia brad sa ang papel ni Santa Maria dako kayo sa kaluwasan nato karon. May gani kay giingon lagi din ba nga bisag usa atong gituan sa simbahan atong ipabalo atong ikuan sa mga katawan no. So ang usa nga akong nadunggan brad kay katong igso man ni nato nga kanang lagi sa lain nga tinuon di lang ako ikuan no. Di lang ako isulti niyo siya nga brad kanang wali sa pare brad wala man na sa Biblia. So mo ila sulti kay ila bersikulo kapitulo man mo man ilang ga saligan hasta mamember no ana. Pero wala sila nasayod silang founder. Gipangutanan ako ano brad, wala gid katubag karon. Mayaw kayo sila sa Biblia. Ana mo pero akong gipangutanan brad. Kinsa may nagmugna sa kapitulo. Kinsa may nagkuan sa bersikulo. Kinsa may kuan bisan sa puntok dinhi sa semikolon sa mga kama kinsa man. Kay naman na sa atong kuan kopya. Nya miingon natulala taon siya brad luoy kayo. Wa gid siya kasulti kay nang ano man dili man na isulti sa atong mga igsoong pastor nga kana lagi kanang mo ni Katoliko ang nagkuan aning bersikulo kapitulo o Bible. So tulala sila badluoy kayo.
So kuan ako antay isaysay ang tanan pero na kuan man nga nilarga nami brad. Nagadto mo gumiso sa kabaryo nya kula kabildo mi nya lain na sa tinuan ako may inang angkong yung nga Katoliko brad. Mo na to nga ningon lagi siya nga wala kuno bersikulo kapitulo ang kasagaran nga kanang maghumilbit ang pare. O tinud man okay anong kuan nga tanan naa naman sa Biblia gyud na naman tanan kanilang gihumili kanang gibasa nila sa kuan di ba? So karon nakain ko nga luoy gid kayo ba? Kay bisan ang ilang founder brad wala sila kabalo ang katong mga member. Oh, kino na. So karon ang kung pwede brad basahon nato ning role sa pastor no kay kan giing man dinhi nga ang pagtuo nato. Naman tay pagtuo tanan bisan sa pastor na no. So niya. Giyon din no. Katulad atong mga kaigsunan no, wa man mo nahatag ang phone number mo brad no. Kung gusto mangutana no, gusto mo apil itong programa, welcome kayo no. Mangutana, mao na among kuan dinhi nga tubago nato no. So niya ang ilagong gibarugan brad no hinumduwa katong nasa Efeso 4:11 nga madto pa. Ang mga gasa niya mao ang uban niyang himong apostolis, ang uban mga propita, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Why pare? So, dili naman biblical man na brad. Ila man ang gi-kuan di ba mabasa mo ganani mo no Efeso 4 kuan. So karon ang mga alagad sa Dios aton ning kuan subayan brad. Ang mga alagad sa Dios mga kigsunan pare no. 1 Pedro 2:9 gipadayag 5:10 no. Ang giingon nga pastor wala magpasabot nga pastor sa laing sikta. So niya na pastor sa laing sikta. Kay usara ang pundok ang katawhan o iglesia nga gitukod sa Ginoo. So tinud man brad San Mateo 18. So usa nga baruganan nila brad mamani. Busa nga nagtukod mi og laing reliyon kay wala man giingon din na nga Katoliko ang gimarka nga iyang gitukod. Usa na nga baruganan brad nila, di ba? So ang atong usay na brad pamandong kung tatak pag sa atong Ginoong Kristo ang akong tukron Santa Iglesia Apostolika Romana halos simbahan karon nga atong makita sa mga kaigsoon natong bulag sa pagtuong Katoliko markahan nila siprahan ni di ba so magkaguliyang so may na lang ba nga pinagi sa saka timaan no timaan so buti pasabot ang giingon nga pastor nara sa sulod sa simbahan nga gitukod sa Ginoo wala o idili sa laing sikta no wala sa laing sikta so ang pulong pastor kinat sila. So nara brad, kinat sila ti man nato. Kinsa. Sabi saya magbalantay. Ug ang pagka magbalantay usa sa mga gasa sa taha sa Dios ngadto sa iyang mga alagad. Morning sa Efeso 4:11 no. Ug ang mga alagad sa Dios mao ang mga pari. So giklaro na dinhi mga pari ang alagad sa Dios no. Gipadayag 5:10 no biblical na gyapos Biblia brad. Buti pasabot ang pagkapastor usa lang sa mga buluhaton sa mga pari. So usa lang katipik kanang buluhaton sa pastor, usa lang katipik sa mga pari no. Usa lang no. Giingon dinhi. Giingon pagiday dinhi brad no. Busa ang tanang pari pastor. Pastor sila pero nasa sulod sa simbahan gitukod sa Ginoo. O magbalantay. Apan dili tanan pastor pari. So daghan mo kay pastor. So dili na pari kay do na may pastor sa ilang sikta nga dili pari. Kanang mga pastor di sa ilang sikta di man na sila pari tinud man na. So ug ang mga pari nga pastor o magbalantay mao ang mga kura paroko. Klaro din yo kanang mga paris pres nato. Mao na sakto nga pastor magbalantay. Kinat sila man ang pastor. No? So karon ato bitang ianinaw pag-ayo no nga pastor sila pero dili man sila pari. Kaya ang alagad sa Dios giingon man ni mga pari man. Oo. So niya pa kato bitang giingon nga kanang makapatay sa lawas dili na nato magpatay man ta sa mga katalagman no mga kasakitan. Di nato na igsapayan ang importante kay duha man ta kabahin physical ug spiritual man no. So ang importante da kay nga ato mang espiritu brad nga dili mapatay tungod sa mga sala no. Pero nindot man kay ta mga Katoliko lagi kay do naman tay sakramento no. Kung pananglitan sa bunyag nabuhi naman ta no. Kung mawala na nato ang kanang grasyang makasantos sa bunyag no. Usa sa mga makapabalik nato
kanang santos nga kanang grasya nga makasantos nga sakramento sa kumpisal. So nindot kay ta brad no kay naata ni ana. Gani. Dabi kung kumpisal ta inan talang halimbawa dili man ipagdaot na brad no kumpisal ta diya sa pari no. Sa pari sa diya sa pastor. Amot naman na sila yung kumpisal bar ikaw na agi man ka og kakuan. Wala. So karon unsa man na karon ninyo pagdawat kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao gipasaylo kini. Kung dili kini pasayloon. No? Direct to God na sila, bro. Kung direct to God, hinumdum ko ana brad. Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. O sa kaigsoon nato nga bulag sa pagtuo brad. No? Tungtong na sa kinatasan nga bukid brad. Ginoo ko pasaylo ako sa wa man gyud siya nakabati nga giinsa og gipasaylo ka na. Bisag usaw niya busa mga igsoon tambag o advice lang no. Dagan ginutag mga pari no. Kay tanan man kita makasala. Kung direct na dapat giningon brad no. Brad ngano mo agi man mong pari? Nga kami mga anak namin sa Diyos daw sila nga man. So ang mga anak dunggo nagi kuno samahan. So ngano kuno mo agi pata og mga kanakuan lagi mo palaban pata. Yung sa ato pa murag na lang sila sa kamatuan luwas na sila kay mo diretso naman sila. O di naman sila magi sa sakramento sa kumpisal nan karon. Kung ina natong buhaton ba no kanang mo diretso ta naman katong gingon lagi katong kuan ni huba nga di usa ka sakop at tulo ko makasasala ni diretso sa Ginoo. Wala gidawat kung dili gyud agi sa iyang balaan kay mo mapasaylo sa masala kay siya man katong balaan sa Ginoo. Mo may mapasaylo. So nindot gyud kayo ang atong simbahan brad no kay nagi kapasayloan nya. Uroy kung kita sa mga Katoliko magsitag saway nila, magsitag daot, dili man po na mayo. Kay na do na may panahon brad nga magkaamgo sila. Wa ta kabalo. Naman na sa gospel gyapon katong mo trabaho alas 7, alas 9, alas 11, di ba? Para sa sweldo. So bot pasabot di ta magbuot kung kanus sila mo balik sa Ginoo brad. Paabot lang di ta magbuot dili tayo nga ato silang sawayon, ato silang kuan, ato silang tambagan. Okay, kadugan pinagi sa tabang sa Espiritu Santo brad dili man na sila makatulog na nga maghayang magkulog ito sa una-una. Kay labi lang nga kaning tabang sa balang Espiritu Santo brad. So grabe kay na dulot ginastud sa bukog no kung labi kanunay pirmi makadungog sa imong sangyaw bitaw mo pagwali sa mga kamatuoran. So kato pang gingon no nga walay buhok nga di maestro Ginoo, walay matago tinud man na bisan unsa kagamay no nga particle sa atong kasing-kasing mahibawan na sa Ginoo. Asa man na sa Biblia. Pidadayag 1:14 nga yang bisti puti ang iyang mata nagdilaab. Subot ipasabot nga ang iyang mga hunahuna pananaw mo penetrate gyud no mulagpas gyud dinhi sa atong kaugalingon ilabi na kung unsay sulod sa atong kasing-kasing. So importante gina nga timaan gina nato no kay kanira bang ang pagkahasol ginato brad no kana bitong don tay sala nga nabuhat nato dito sa Ginoo no. Mura og kanang dili kita mahimutang labi na kita mga Katoliko, labi na kanunay ta makadungog sa sangyaw na bitaw nimo brad nga mga pasato karon ganiyan dito mong ipangkuan bitaw pangatag. So makapahinuklog bitaw brad. So labi na karon nga murag naghinapos na niya sa ikatulong bahin sa atong papuyo sa kalibutan bitaw no. So nindot ta kayo kung labi na itong mga kaigsuunan nga mutabang unta sa pagsanyang sa pulong sa Ginoo no kay murag akong pamina bitaw brad murag nagkalayo na bitaw. Labi na sa bagong tubo ron kay itsahan na giday ng mga gadget nindot ta kay bagkan bitaw makasakay ko kuan puro cellphone no. So inko nga sus nindot na nadala ko puta akong kanang sani Biblia na akong basa-basahon ako na brad pero dili ka ko tabangan di ba sa ma-install to sila puro cellphone man gyud brad. Ang magdala tag Biblia magbasa-basa dito unsa may una sa mga tao sa imo ipuson ko nila cellphone oy. No, labi na magpadunggon-dunggon magbasa-basa dito. Kusga gigbasa pa. Nga katong nakanumlog nga nag-conference ang kaning sakop ni taning ba kay nakita man niya sa kapanuhunan nga wala na gini kuan sa Ginoo. So nagbuhat sila og unsa kay may buhaton. So nag-conference sila nakadungog mo plano. Sa niyan si taning wala lain ako ran kini mga gadget aron malingla nato ang mga tao o malingaw na sila kuan kanang sani dili na sila mo tan-aw sa mga Biblia basahon sa mga pagtulunan kay ani naman lang sa programa dinhi sa cellphone na usay ba ko brad kanang ikuan mga baka kuno na dili tinuod no mga fake news ba na so sa ato pa mahaylo gyud so tinuod man na brad karon
daghang kayong nahilo. Ako dili man ko yung nga kuan og bisag sa sulti sa ako. Halos bisag kanang may buot pa kagunit og cellphone. Makatawa bitaw ako sa katong nga kuan katong grabe gid ang hilo ni kuan ba ni taning, nga mawala gid ang atong pag hugot nga pagtuo dito sa Ginoo. Kay mora ba na usag gid brad. Kung natay pagtuo kinahanglan hugton gid natong maayo. Amen. Kinahanglan nga ipakita gid nato nga pakamatyan gid nato no ang atong pagtuo sa Ginoo. Kay giingon man kung unsa si Hesus mausad ta no. Sa to pa to be no longer self-centered kundi God-centered na ang sentro sa atong kinabuhi mao na ang Ginoo sa tunang panahon. Diba? Kung unsa si Hesus mausad ta. No? Kung siya mapasayloon, mahigugmaon, no, mapasilog kita mausab. Diya lang ang paghihamay mo tang mga tinunan ni Kristo bitaw brad og diya na maangko nato ang ganti samahan nga gitagana kanato. So kuan gid brad no dili gid basta-basta dili kay ingon nga tuo lang dawata ang personal nga maluwas na. No? Kanunay man ako nadunggan ba pero lamang dili lang kumukuan ka kay basig unsa man ni Brad Billy nga mo kuan man dayon mo pakuan man mo react karon gingon man no murag sa Episos 5:6 ba to nga ang kanang pagtuo kinahanglan nga inubanan gid sa gugma brad ug sa buhat no Suma Santiago 2:26 patay gid ang atong pagtuo kung walay buhat so na biblical man na dili kay mo dawat lang ta nga personal nga manluwas luwas na ta so dili na mo pagsaway na kun dili na may gibuhat nga mga labi na ning mga programa ani kani willing mi kung dunay mga kwanto brang mo mga kanang pasiminan nato no o kung dunay mo imbita sa ato willing na kay dili man ta basta-basta muhatag ato sang tun-an ato sang kuno pila ka na kaadlaw so basta kay kanang mao na ang among nasa among nahuna aron sa among mga kaluy-an mi sa among kaugalingon nasa tong naminaw ug yana maluwas mi maluwasan mo no so balik kanimo brad. Salamat kayo Brother Bill sa imuhang pamalandong dala na to kuan Brother Bill doktrinal apel na to tanan apel na to kay ana kita oras apan doon na kita ito bagong pangutana kay sugutan magagina na Brother Bill no ang kanibang makaluwas ba ang kaning relihiyon maron natin punto ka ganina ang kaning si tawag to kaning ang kalawasan ba no direct to God ba nga kalawasan kaning pit alone I mean pit alone dito ba pagto ang kining luwas igaligson adto na pito ka ang kaluwasan no ato na lang mubuon kay para taas mo kuniskutan ng seven step of salvation ang kaluwasan sa mga ang simbahan nga gituko ni Kristo ang Roman Catholic Church pito ka ang naguna diri kitang tanan do na kitay pagtuo unya kung doon na kita pagtuo kinahanglan nga mutikang kita sa paginulsol kay nagtuo naman kita di ba dayon maginulsol dayon ta human nga kita maginulsol kay nakabalon na ta kay doon na nagtuo kitag Dios no kay nagtuo man ta niya ginulsol kita kay makasala man ta pag ginulsol nato kinahanglan kita ang mutuman na dayon sa mga sugo sa Dios niya pag human ana nakatuman na kita di man nato matuman tanan no kay di lagi ta perpekto kay sukad pa nakatuman sa napo kasugo apan gusto ang Dios nga matuman sa usang pagi sugo sa gugma igugma ang Dios labaw sa tanan og igma usab ang imuhang isig katawo sa masubig gugma sa imong kaugalingon so pinagini ana matuman nimo ang pulo ka sugo kay naglangkob na siya sa sugo sa gugma no then ang ikaapat pag kinabuhi subay sa grasya no kanibang sanctifying grace mangumpisal perme makasala man kita umpisal lang sad samtang may kinabuhi pa makasamang tao pangumpisal nindot bitaw ning Katoliko mo ingon nimo ganina Brother Bill nindot kay ning Katoliko tungod na mga sakramento example karon nagtinga ka manawag tag pari nga mo imuhatag sakramento sa anointing of the sick. So kana maluwas na siya. Pero na pa yung sa Brother mas lang ng pare lagi. Itiwas sa itong pade. So man ay mo patawag ka ng katingan na pagmaayo. So abi ninyo mga igsoon bisan pa og kanang di pa nga grabe pa kayo. Kuno dili man na nga itong lulagi. Pwede mo tawag og mo man usa sa mga sakramento nga ikuan sa Ginoo. Gani dapat makumpleto ta ana no. Kay panitan ka na sakita karon gi kuan na sa Ginoo, gi-anoint nga kuan. Pwede man bisag kapila na nato dawaton kay timan-an nato ang sakramento nga kadaghan nato madawat kaning upat ba no kanang marital kanang kaminyoon ba nya sunod dayon kanang kumpisal o Eucharist o kanida yung kana lagi anointing of the sick no so ato nang timan-an pag-ayo nga kanang sugo ginaaw
ang ato kung Ginoo nagmugna na Brad ganang na. So mao na atong timanan permiso. Balik mo Brad. Okay. Salamat kay Brother Bel. Ang kining pag himo sa sakramento Brother Bel, si Kristo nagtukod ani sa katubitang glorified body siya Brother Bel. Katong nabanhaw man siya. Dahil nakikita siya sa mga tinun-an. Human atong pagka kita niya tanan di ba ni saka sa langit. Before siya misaka sa langit, di kumpleto niya ang 7 kining sacrament. Sa bunyag itudloan niya nga mamunyag, sangan sa man sa anak Espiritu Santo, hima sa mga tinun-an ang mga katawhan, no? So usa to siya nga gitukod ni Kristo kato nga part is divine body siya, no? Glorified body siya ato nga time. Hangtod nanay kumpisal pasayloan ninyo, no? Ang mga tao nga kini nakinang pasaylo diri sa kalibutan, pasayloon dito sa langit. So glorified body siya ato nga time. Di ba? So gamanan ng Dios. Kanang pito ka sakramento iyan ang gitukod. Ang pagbinyo, no? Ang sakramento sa kaminyoon, nga mahiusa, no? Then muna, no? Then ang lima nga ang gyud sa kalawasan ang pagpasakop sa tinuod nga iglesia. Mo bitaw ning ebanghelyo karon nga walay kahanlok sa pagsayaw sa kamatuoran. Nga ang tinuod nga iglesia gitukod ni Kristo, Hebrew 2, usa ka pangulong pari nga nagalagad sa dapit nga balaan, ang dapit nga balaan gitukod sa Ginoo. Dili sa tao. Man magpasakop kita sa tinuod nga iglesia. Gisgutan usab sa Juan 10 size ba to o di size? Nga adunay mga karnero nga wala pa nasakop sa turil. Just the size. Just the size. Sa kay dala nga mga punto, no? Nga kuhaon to sila aron mahimong usa na lamang kapanon ubos sa magbalantay. So magpasakop sa tinuod nga iglesia. Din ikaunom mao ang pagwalis mayong balita o pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kani atong gihimo karon sa kini pagtikang sa ikaunom nga ang sa kalawasan. Unya ang ika-7 maintenon na siya pagtuo, paginusol, pagtumansugo, pagkinubot sa pasagasya, pagpasakop sa iglesia, pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagwalis sa mayong balita, paglahutay ang ikapito. So, maintain lagi ito sa mo na kalawasan sa ato ang mga katawhan gitukod ni Kristo Roman Catholic Church, no? So mo na no, wala ka igong oras, salamat kaayo. Then ana pa yung pipilaan. Dugan na lang Brother Bill bahin ani. Ako iklarohon gid Brother Bill. Kanibang simbahan ba? Maluwas ingon mo sila nga wala relihiyon makaluwas. Pero kung imong panguntanon katong Mateo 16:18, relihiyon man to dili. Relihiyon man to, di ba? Oo. Di lugar to makaluwas. Bitaw nga matud pa gani ka nga simbahan sa Mateo 18, pagalason ka na matud pa sa Efesos 5:23, no? So dapat gyud natong barugan nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo makaluwas. The church is the instrumental cause of salvation. Then ang principal cause of salvation ang God. Magid ang principal kid mo may mo muluwas nato. So mo na no ako ang hamubo nga pagpasabot ba sa makaluwas ba ang reliyon? Yes, makaluwas. Basta napay duga pangutan na Brother Bill? Kanang usa man na siya sa mga instrumento Brad, no? Kanang reliyon, no? Nya ang tubag ang una atong ukon usay meaning sa religion Brad, no? Wala reliyon makaluwas. Dabi ang meaning sa religion kay religion is a man's recognitions and obedience to the supernatural being. Dabi wala tay reliyon, inagbalik sa Ginoo. Asa man niya ta adto lang niya ta sa haligi mag li sa Ginoo. To Ginoo kay wa man tay reliyon sakopan sa to pa di ka mo duol sa reliyon dito ko sa tong Ginoong Kristo. No? So niya pa Habakuk 2:20. Buhat 17:24 ingon dito. Ang katong mga templo o mga simbahan sa apil nga gibuhat sa dili katoliko wala ang presensya sa Ginoo nina. So katong mga katong templo nga balaan nga gibuhat sa Ginoo naa ang Ginoo nga nagpuyo dinha. So mao man usa so tumanan to nato Habakuk 2:20 buhat 17:24 nga naa gid ang Ginoo nagpuyo diha sa templo nga iyang gibuhat, no. So mao na to ang religion is a man's recognitions and obedience to the supernatural being. So meaning lang diha brad dako na kayo nga kuan dako na kay salabtunon nga uy kuan din kailangan makig-recognize sa Ginoo. Lisod kayo og walay reliyon kay na bisan sa biblical dunay usa ka reliyon nga gitukod sa Ginoo nya karon pila na ka kanyato lang usa tong tuig nga 42,000 ka pina nga gitukod sa Ginoo. No nya mingon pa sila nga sila kuno ang nasa kamatuoran.
usa na brad nga kanunan akong dunggan bitaw pero ngano kang murtag masakit brad no. Siguro tungod nga kanang nakatuunta no. Nya niya nang katong 42 kapin sa patong tuigan no kay na may libro na ko ana. Nya ang katong mga gawa sa kuan murag sani kanang magpatuog yun nga sila kuno ang sangyaw sa kamatuoran no nagdala sa kamatuoran. Nya unsaon na nato karon brad nga nagkaanam naman po kadaghan lagi karon ang mga lain nga kuan mga pastor kadaghan ba sila brad mo na akong nakuanan karon obserbaran so kinahanglan lagi brad nga kining atong gikuan nang imbitar gid labi na sa mga batan no katong gusto nga mutuonin yung mga kuan no nga natong kapunungan brad welcome kay mo no kay napa may mga seminar no napa unya mga kuan mga itudlo tapos i-install man mo kung kuan kuan gid mo registered CFD na. Sige Brad, sa nga oras na hudtan na tagpanahon. Sige, salamat kaayo Brother Bill no, sa dugang pagtulunan o pagpasabot sa pangutana. And then salamat kaayo sa tanan nagapaminaw. Happy Father's Day again sa inyong tanan. Sa ngalan sa atong obispo, Bishop Noel Tato Petricus, salamat kaayo Bishop. Okay, salamat Bishop. Niya sa atong station manager kang Father Jojo Chanero, Father Jojo, salamat kaayo. Sayang assistant no. Sayang assistant kang Father Roymar Montiaso, salamat kaayo. Ingon man sa mga nag-assist nato din sa programa no ang atong mga technician salamat kayo. Og sa tibok pero sa Catholic Faith Defender kining inyong mga alagad malipayong nagasangyaw kining inyong alagad Brother J.R. Indrina og si Brad Billy Franco Levante. Kanino magaingon daghang salamat dalaygon ang Dios. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana kung madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran. Bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran. Gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran.